مردم سلام علیکم. خوبه ان شاء الله. باز اینا باردار ما تلفن گرفتم. کدوم تلفن گرفتی برا؟ اوپا تلفنی ردمی 12 پرو. نه ردمی نوت 12 پرو 4G گرفته باردار ما. اینا تلفنش. Так, چه تلفنی داداست؟ Redmi Note 12. Процесс чхалия? Игровой или обычный? Игровой. Память? Да, правильно, вот, правильно. 300 рублей будет, 300. Вот. Redmi Note 12 Pro 256 ga va mu aka. Siz nima telefon oldingiz brат? Qana bu akaning telefoni? A14. Qani ko'rsak bo'ladimi? Tak. Ana A14 to'rga 128 talik, to'rga 64, to'rga 64 13 ming aka. Xo'p, 428 ga narxi bo'ladi 14000 rubl. Chexol sklamacha girib, ana xudo xot podarka o'ramagiram. Yo brat, tog'a keling. Yo kavlon hurmat qiling. Mana bittasini oling, qana sizga nima chiqadi taqdiringizga? Dadrija hamma podarka inshaalloh. Hoppa. Xo'p, oching. Hoppa. Maxbook shosho. Chime burakani? Xo'p. Chibrom burakani? Kolonka 1200 rubl kolonka. Kolonka chiqdi aka. Az kolonkalarni to'g'rilab beringlar, Ma'murjon. Xo'p. Inaki biyobashate tag'aysi, anki xudo xoh deyim shabiga. Ina maraman bismillah. Yak terga axidi da. Kanka axidi chime bura o'zbek? O tarararun. Tak. Chiya, strijne mashinka 2000 rubl. Hozir mashinka buroman. Gap nesa mashinka. Ma'murjon. Ne, podarka kibradagane. Ina bachon yo'q ne. Mashinka 2000 rubl. Ina brat to 2000 rubl. Любой нов mashinka metem bigiri. Yakta. Da. Detta. Detta. O, 2000 rubl kadoncha megiri bigi to 2000 rubl. Ina setta я иду домой уже. Xo'p, ina 4 ta. Любой shozi yayda xena 5 ta. Любой chavi bir kibrat. Ana aka sizga kolonkalar. Qarang aka, mana kolonka 1 ta variant. Mana 2 ta variant aka. Mana 3 ta variant sizga. Oppa, astarojna tushib ketmasin. 3 ta variant. Tak. Mana aka 4 ta variant. Bittasini tanlang aka. O brat. Cho'kay brat. King giriftan, King. Ina mashinka King. Kingga mashinkash medan chiqadi bacha. O'z maya bo'lishon deyim, tanash kojniyak. O'z burish kira. Rais, xabiraku. Вышки. О, и продавец, он вaqt советует зурметелов иншаллах. Продавец, он совет социала. О, машинка yoki машинка профессиональная desang, кожный, скорость пеш qafoshlar рафта мегарин, бо мекиша, эҷа мемура ва инҷа нишон ки насадкош пеш qaфо мерава. Ин нархш 10000 рубль дар магазини мо. Вай бардорон барои телефон. О, конечно, брат. Барои телефон хайлагаш иши подарка, ина кабел аксессуараш дига дадир. Ан таго боша телефон колонка мебуркестай. Таго чи шу? Nima bo'ldi aka? Kolonka qaysi bo'ldi? Zinda boshi, klientoshi. Qaysini oling? Yashilni olsam bo'ldi aka. Yaxshikunaga ishlating. Короче, brand to'y bo'lsa, zakaz qilib olsak bo'ladi. Kolonka уже bor. Gap yo'q aka. Так что им xeli bacho. Jo'shi mikrofonim ma. O, tak. Бахшишам микрофон тибрат. Xo'p, bacho, ina chiqar ketdin. Data barda уже aka telefonошон гирифтам, подаркошон ҳам додемшон. Так что агар шумо хе подарок гирифтам хе магазин мобил, магазин дар шаҳри Москва метро Бутурска, торговый центр Зелёний. Агар тез гап засточон контакт пауза карда бо айсар тамошош ка. Ва рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран бемалол заказ кардам ки магазин Realfon. Ҳамаи телефонош реальняй. Саломат бошед. Гап нест, хуш омадам. Гап нест, хуш омадам бачо.